Hey, ¿qué pasa, bandita? Soy Gataplays y estamos en la reacción a Scooby contra Coraje, el perro cobarde. No, carajo, el fierro me arde. Es el episodio de Halloween. Ya estamos en noviembre. Un poquito tarde, ¿no? Pero se aprecia. Y bueno, como es el episodio de Halloween, dije, va, pues me voy a disfrazar yo también. Y watchen, ¿qué tal? ¿No les gusta mi disfraz? Estoy disfrazado de Eddie Brock. Pero bueno, también traigo aquí al Venom. Hola. Tengo un disfraz del Venom, güey, aquí. Está para arriba, ¿no? Está para arriba, a mí me moló, güey. Bueno, vamos a estar viendo la Dead Barrel aquí con mi compa el Venoso. Y pues vamos a darle, ¿no? Está acá. Ahí está. Sin magia de edición, güey. Listo, pues a darle, ¿no? Yo creo que va a ganar Scooby. No sé, güey, pero creo que va a estar parejo, muy, muy parejo. Igual, no sé, güey, me da mucha pena ver a cualquiera de los dos morir, ¿sabes? Gane quien gane, yo voy a perder, güey, eso está claro. Ok, vamos a darle. Uy, güey. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Le va a subir un poquillo. Directo de ningún lugar. Mira, Snoopy. No animal companion has stood by humanity's side as long or as loyally. Sí. Mira, Finny J, damn. Todos con su perrito y yo con Venom. Ese es mi mejor amigo. And it's our job to analyze their weapons, armor, and skills to find out who would win a death battle. What the fuck. Se viene Picardo, loco. Se viene Epicardo. ¿A poco no, Venom? A huevo que sí. Scooby-Dooby-Doo. Scooby-Doo. Pretty much everywhere, from cartoons to comics, from video games to board games. ¿Dónde estás? Pues en todos lados está ese güey. Es verdad. Güey, qué buena película la de Scooby-Doo, La live action. Born to Momsy and Dada-Doo in Doosville, USA. La vi hace poco, nada recordaba tan buena, güey. Está chistosa. Mira. Ah, mira, aquí está algo interesante. Especies no es un danés como tal, sino que en Misterios S.A. introdujeron un concepto de que Scooby es una especie de alien, güey. Un Anunnaki. Por eso puede hablar. Entonces parece ser que sí lo van a tomar. Y eso también podría servir como counter al dios hueso de Coraje. El carajo. Mira, mismo cumpleaños que Pie Grande, what the fuck. Ey, Shaggy se estaba chaqueteando, ¿vieron eso? What the fuck. You. ¡Sáquenlo a la verga! A cadre of snot-nosed teenagers traveling the Nixon United States in a cushed-up Volkswagen, foiling Nixon. seemingly paranormal crimes and unmasking corrupt authority figures. All of whom definitely would have gotten away with it too. Sheesh. Qué peli tan god, loco. Scooby is Scooby-Doo. indispensable in mystery Inc. investigations. Great Danes were bred by 17th century German gran danés. bear, boar, and deer, which means he's a master tracker. Scooby's super. Oye, está muy buena la rola del análisis, What? ¿Perro de la chamba? Bro, chambea más que yo. Too bad for Shaggy and the gang, the apple didn't just fall from the tree. Güey, por cierto, pedazo de serie que es Misterios S.A., The speed of light, because Scooby is Mi serie favorita de Scooby de lejos, güey, de lejos. Y una de mis favoritas en general. Scooby Snacks. which makes it so baffling that he's La actually Scooby Galleta. kind of a bad. Para los compas latinos. A classic technique of cartoon tricksters. Sometimes called the Está bien chistoso, güey. Con el afro. mastery of disguise to fool would-be attackers, like seducing zombies. Esto es una habilidad, güey. Uno no lo piensa, ¿no? Tipo, This man was so thoroughly no da por hecho que es una habilidad, güey. El disfrazarte y engañar personas. all the way home. Pero, Before realizing pero Scooby lo tiene Obviously, these disguises masterizado, shouldn't güey. be all, but Scooby's just so supernaturally talented, they just do. See, this is a perfect What the fuck? example. No one in their right mind would think that that's anyone Mamá in Boomstick. an awful wig and makeup. Este pendejo. If those disguises sound Ey, pero Wiz ya la conocía, güey. that's because they are. You Nomás might por mamón, nomás por mamón. as being pretty grounded with all its men and masks, but then one day
the mask did not come off. Inga tu madre. Eso es lo de la isla de los zombies, güey. Sí. Mira, ha estado lidiando con amenazas sobrenaturales desde sabe qué año. A la verga. Shaggy's brilliant uncle, Albert Shackelford, upgraded those snacks with nanite technology, giving What? them a variety of different effects. Everything from visibility, robotic armor, Nanotecnología, vete a la mierda. and Panther! Una pantera, what? Nanomachines, dog. A la verga el Scooby, güey. Like being chopped into pieces, crumbling into dust, or just blowing Okay. up. His soul was literally scared out of his body, and both his body and soul kept What the fuck? Eso no lo sabía. Doesn't make sense. He can appear in multiple places at once, ignore the laws of gravity, rewind time with his time La separate Toon Force, la Toon Force. draw things into existence, and mess Órale. with the plot of his own show. Things getting a little Hey, what? spooky for him. He'll just cut to commercial break. He's also got ¿Tiene weapons plot like manipulation? Spooker 3000, a gun that instills fear into the hearts of man. And no, A la verga. gun, it literally shoots fear. Or the Shaggy Dispara miedo. an arc cojones? monstrous ghosts. Ghost! Should you Fantasmitas. be trapped within its grasp, your body and soul will be imprisoned in everlasting torment in this heretofore undiscovered 10th circle of hell. ¿Qué es esto? Neat. Scooby-Doo has dodged laser beams and electromagnetic waves, survived being at the ¿Era un sellado o qué? No entendí. that blew up time, and ¡A la verga! formed the Zabrinsky Triangle with Shaggy and Maddie Ziegler. The Zabrinsky Triangle is a Explotó el dance tiempo. so unbelievably dangerous that even imperfect executions have caused widespread destruction. When A la verga. it was so beautiful, it literally lit up the entire Estoy flipando, universe güey. and blew up the enormous snow globe containing it. It makes sense if you watch the show. No, it doesn't. Taking this literally, we can measure the volume of the broken glass compared to A the la size of verga. the entire cosmos within it. In order to shatter what is essentially an ¿Y eso? enormous glass superstructure, each dancer would have to be generating enough energy to destroy our universe 11 quintillion times over. That's right. Maddie Ziegler is a universe buster. With Scooby-Doo ¡La mierda! Mystery Incorporated has saved the world from ¡Qué chingados! El anillo amarillo. and was even made a member of the Mystery Analysts of Gotham by Batman himself. ¡Qué chingados, güey! The world's greatest Nah, se pasan de verga. Scooby skills. Even facing down and defeating Va a ganar Scooby, va a ganar Scooby. an eldritch dark god and surviving its death, which rewrote all of reality. Lit- You know, Literal, güey. talking dog that crossed Reiniciaron el over universo, güey. Trotters and Dawn Knots Eso defeated pasó. Satan. No biggie. So, where is Scooby-Doo? He's solving mysteries and saving the world with his favorite Güey, qué análisis tan god. Wait, what? Sí. ¿Qué? Oye, no le dijeras así de. Ah, pues es un alien, güey. To bring you Courage, the Cowardly Dog Show. Starring Courage, the Cowardly Dog. A band Carajo, el fierro me by arde. Muriel, who lives in the Protagonizado middle of por nowhere Carajo, el fierro me arde. But creepy stuff happens. Estúpido gato, me hiciste ver mal. courage to save his new home. Stupid whiz, you made me look bad. Ooga booga booga. A la verga, me metió un vergazo el coraje. Sorry. But who wouldn't be excited for one of animation's Inga tu madre. Courage is an adorable pink Coraje mamado. heart of gold. Dueños Muriel y Justo. Noting Scottish mystery. Don Justo Bolsa. hair hunters with intense separation anxiety, excellent senses of smell, and a set of lungs that'll knock your socks off. All of which fits Courage. Amigo de Scooby-Doo, dice ahí abajo. Supongo que decía lo mismo con Scooby, ¿no? Amigo de Coraje. Howl about. Nowhere USA is a magnet for interdimensional. Qué buena película es. Scooby-Doo conoce a Coraje, ¿eh? in the world. Like master Si te gustan más series, güey, Whack, te vas a excitar, te lo juro. Weremoles, mad scientists, gods and goddesses, Yo lo hice, güey. aliens, robots, alien robots, this Ah, perro. chicken, the king of flan, and of course the United States Rey del government. flan. Poor Courage is absolutely terrible. Qué buena serie es Coraje, güey, te lo juro. But his devotion to Muriel means he'll always step up and fight the good fight. Good thing he's kind of a genius. He's a brilliant engineer. Le sabe el Open cheat up post. the most devious of traps almost instantly, and he's got an unending supply of tools at his disposal. También dijeron que Scooby tenía, ¿no? El espacio de martillo. Ray guns, flamethrowers, chainsaws, bombs, beagles, El Godbone. yo-yos, a mind control helmet. ¿Meteoro de materia oscura?
the God Bone. Ahí decía, güey. ¿Te lo juro? No mames. Neta, güey. Forcing them to lick it until they die. Except for courage, of course. I guess if you have the willpower. Eso te lo puedes zafar con fuerza de voluntad. You can resist even the most. O no siendo un perro, supongo. Pull all of this stuff out of his ass anytime he Por lo que wants. Scooby creo que no va a tener problema con eso. All thanks to his computer named Computer. A sentient desktop which Güey, knows Coraje, almost Coraje, ¿qué anything estás and buscando, güey? What the fuck? He has a bit of an attitude about it. Which means he's always prepared, especially when he can shapeshift his body into literally. Oye, pero la computadora sí se la cuentan, ¿o cómo? Monsters to different animation mediums entirely. What the Courage fuck? Usually uses this as a form of charades to communicate with others, but don't get twist, these aren't just visual animation gags. His body is actually shapeshifting. Sí, güey. Body is a canvas upon which his imagination runs wild. He can Una vez explotó y regresó de la nada. shrink to microscopic sizes, turn Órale. invisible, appear anywhere he wants, or do. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un anuncio? What the fuck? ¡No! Ok, voy a meter eso para que no lo escuchen ustedes. Me salieron 3 anuncios. ¡No! No mames, Venom, no pagaste la suscripción. No tengo feria, güey. Hijo de tu puta madre, nunca tienes feria. Me robaron la feria, güey. Ajá. Siempre le roban la feria, güey. Hay un anuncio de un gato, güey. Pum. Ahí, para que lo vean, ¿no? El gatillo. Estaba bonito, güey. Y ahora hay un anuncio de pizza, güey. Se me antoja una pizza, ¿a ti no, güey? Estaría bueno, ¿no? Una pizzona, vaya. Pues sí, güey. A gusto, estaría a gusto, güey. Suscríbanse, denle like, güey. Mientras, no sé. Eso es un descanso, ¿no? Oye, espero que no me salga un puto anuncio a mitad de la pelea, güey. Esto es lo que pido, ¿sabes? Pizza. Ahí está. Effectively immune to damage. Stone. Oh, he still feels pain, but apparently his Levitación, sheer vuelo. terror overrides it. Oye, por cierto, ¿esto está en 1080 o qué? Or turn himself fully inside out. The dude somehow vaporized A la his entire verga. body Mira, ese es el que les decía. without even ash remaining, and he just popped back. Y solo regresa, güey. Cartoon shenanigans, but technically anatomically correct. Until it isn't. Okay. Courage can create objects from his imagination and often breaks the fourth wall, directly addressing Lo que hago por amor. Now, you would think being an impossible to kill force of nature would boost his confidence a bit, but isn't that what anxiety does to you? It undermines your sense of self. Qué bonito es Coraje, güey. Cómo lo quiero el papu. Sure, but Courage is also fighting gods just as powerful as himself. Like A la enormous bestia. alien which could spike meteors so hard it spun the earth A la 1,000 verga. into the future. That's crazy. Then Courage got shot out of a cannon that punched him through the moon, only to get slapped by that same ¿Qué chingados es alien, esto, güey? back to the planet, and he was fine. Courage is strong enough to physically patch up holes in the ozone layer, hold A la stars verga. in his hands, and scream so loud he shattered the Destruí el sol. Scream like that would be like getting hit with over 100 septillion hydrogen. A la verga. Which is, you know, a lot. And keep in mind, the Un chingo, sound pues. waves of his scream would have had to travel through the near vacuum of space. A la verga. A complete scientific impossibility. Next time Sí. you replace my beers in the fridge with LaCroix, En el espacio no hay sonido. with Jack Spaniels to blow up the sun. You've been warned. Un perro. That's not all. One time he ¿Qué? operated a Peloton controlling a UFO and pedaled it fast enough to fly past Saturn, enter hyperspace, and cross A la the verga. Milky Way galaxy. Though Courage's greatest challenge. Creo que le dieron inconmensurable a Scooby. Home, a monster who tortures Neta, güey, creo que sí, ¿no? every single day. No mames. A depraved, psychotic motherfucker. The true prince No of digas mamadas. the greatest villain in cartoon history. ¿Qué? You. Don Justo. He even Mi Dios. foes like a legion of doom. Also mercilessly beat Courage to a pulp in a game of dodgeball. No. So written Coraje. his name, Wiz. I want to end him low. Okay. Courage's accumulated PTSD always held him back until he met a kindred spirit, another Oh. cowardly monster in town, Scooby-Doo. Together, they discover the source of Nowhere's weirdness, a dark matter meteor that controlled reality itself. Hola, verga. Originally, the meteor that wiped out the Ah, este es el meteorito que decía. Claro. Laws of physics, controlled minds, and turned Courage into a giant kaiju. Taking the meteor A la for verga. himself,
Courage finally faced his fears, defeating this ¿Lo van a usar en la animación? ¿Te imaginas? once and for all. Yes, even Eustace. Shit! So let that be a lesson to any who would encroach Ok. upon Mag's humble Dijeron que farm. prácticamente es canon para ambas series. He may be small. No sé si eso beneficia a Coraje. Standing up to our fears is what makes us Que le den Scaling a Scooby, güey. Estaría chistoso, ¿no? Le dejarían estadísticas iguales. Carajo. Ok. Pues a ver, yo sigo pensando que gana Scooby, la verdad. ¡Mira! ¡Coraje berenjena! Nada, güey. Scooby perdió. No puede hacer nada con... No puede hacer nada contra Coraje berenjena, güey. No, te pedo. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Shaggy, Shaggy. Yo hago el doblaje. Hola. ¡A la bestia! ¡Se va a estar corriendo un monstruo! ¡No mames! ¡A la verga! ¿Por qué tiene lyrics la puta letra, güey? ¿Qué cojones? ¡A la bestia! ¿Y por qué se pelean, güey? ¿Porque le puso el pie o qué? No mames, tiene letra en la puta canción, what? ¿Por qué? Oye, el monstruo está muy chido, ¡Uy! Se regenera, no hay pedo. ¡A la verga! ¿Qué hice? Dice el Coraje. ¡Qué cabrón! ¡A la bestia! Gato, mejor hubieran puesto el Venom, güey, a corretearlos. Hágame. ¡Ah, le están dando las puertas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Godzilla! ¡No mames! ¿Cómo chingo con ese güey, no? ¡Oh! Está vestido de Vilma y Daphne. How to defeat a great Dane with a speech impediment, eh? You twit. Como derrotaron grandones. ¡A la verga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Van a matar a Boomstick y a Whis, güey! Y no van a pelear. ¡A la verga! Sobrevivió, güey. ¡Oh! ¡Córrele, gordo! ¡Ah! El huesón. ¡A la verga! ¡Ah, las Scooby-Galletas! Y el cofre ese del sellado, ¿no? ¡A la verga! My name is Chad James, and it's not. ¡Inga tu madre! ¡Hola! ¿Viste? Rompió la cuarta pared, por cierto. What the fuck? No mames, ¿qué va a ser la escena de Azura, güey? Oh. No hizo la escena de Azura, güey. ¡A la verga! ¡Uy! Ya, por favor, güey. No quiero que ninguno se muera. No quiero que ninguno se muera, güey. Stupid dogs. ¡Ah! You made me look bad. ¡Justo! ¡No mames! ¡Justo! Ya, güey, ganaron. Ya, GG. ¡Empate! 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 ¡Empate y me meo! ¡Empate y me meo! What? Who won? As happy as I am to avoid on-screen dog murder, wasn't one of them supposed to die? Not since the Great Norris Sancho Singularity event of 2015 have we had a result. ¡Sí! ¡Qué feliz estoy, cabrón! Even with Courage's insane cosmic feats, ¿Qué? I think there's a principle ¿A quién le dieron la win? ¿A Scooby? Like this, right? even with Courage's No, ¿por qué, hijo? wasn't one of them supposed What the to fuck? die? Not since the Great Norris Sancho Singularity No event of mames. 2015 have we had a result like this.
It can't end like this, right? Even with Courage A ver. insane cosmic No, no han feat, dicho quién. you'd think the Zabrinsky Triangle would be enough to seal the deal. But No both mames. could regenerate Sí, güey, están cabrones sus regeneraciones. physical damage. Both were incredibly smart in different ways. Scooby was Ok, ajá. a with his dupes, while Claro. Courage was a scheming No genius. mames, qué buena pelea, cabrón. Qué feliz soy, güey. Edge, if not for their canon crossover, where it failed to have solid ¿Qué? information on Scooby. Con crossovers como Ben 10 y Billy Mandy. En Fusion Fall, ¿qué carajos? Bueno, And the gang. So I guess it came down to their unique abilities. Ben 10 carreando otra vez. Of their arsenals, they were evenly matched. Reputation, mind control, you get it. They're Sí, tuned sí. with basically anything, except for the chest of demons and the Okay. dark matter meteor. Sure, the chest could theoretically always trap Courage, but he'd always be able to escape and destroy it with the dark matter meteor. But Scooby Y- would repair the damage by reversing time and then trap him. Ok. And then Courage would break out again. You know where this is going. Ok, empate, empate. This battle between man's best friends would never end. But 50-50, lol. somebody has to die. Mira, los dejaron en Ah, stats similares. someone did. Didn't I tell you that you're kind of scary? No mames, que quedó empate, güey. Voy a llorar, puta Scooby madre. and Courage were incredibly tough opponents that could go blow for blow for blow. They were smart, powerful, and Pasaron de incredible. verga. Doggone it, Wiz. I guess you could say Eustace had one hell of a rough day. I Shih Tzu not. Güey, se solearon a Justo Those were powerful. y a Wizzy Boomstick. This battle is a draw. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! No mames, güey. ¡Ah! Dios, quiero llorar, güey. Salió todo perfecto. Dios, a ver, next time, güey. No mames, después de esto. Ricky Muerte contra Doctor Who. No me chingues. No me chingues, güey. Güey. No mames. Güey, literalmente antes de ver el episodio, estaba en llamada en el servidor, güey, y un cabrón me dijo, güey, el next time va a ser Rick contra Doctor Who. Qué cabrón, güey, ve el futuro ese hijo de puta. El puto Lua. No mames. Ay, güey, bueno, yo quería a Rick con Bender. Y parece ser que el doctor se lo va a solear muy feo, ¿eh? Pero bueno, güey, qué feliz estoy. Quedó puto empate, Venom. Quedó puto empate, güey. ¿Hace cuánto no pasaba eso, güey? No mames. ¡A la verga! Güey, nada, quiero chillar, güey, quiero chillar. La pelea estuvo jodo, güey. No se murió ninguno. Qué feliz, güey, qué feliz. Dios, nada. Me encanta el episodio, güey. Me encanta el episodio, el análisis muy completo, güey. ¡Ah, la verga! No me esperaba esto, güey. Yo venía ya con la mentalidad de, no, güey, pues ni pedo. Voy a salir bien agüitado, voy a salir, me voy a matar, güey. Pero no, güey. ¡Qué perra! Nada, de mis episodios favoritos, ¿eh? Fácil, güey. No sé cuánto duró la pelea, güey, pero se sintió muy, muy completa, güey. Muy, muy completa. Qué pena que se hayan soleado el justo, güey. Adiós, güey. Nada. Estuvo hermoso, me encantó mi CSC. Ah, huevo que sí. A la verga, güey. Pues bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Y nos vemos en la siguiente reacción, que será, pues, por Rick contra el doctor, ¿no? ¿Cómo se dice? La ejecución pública de Rick Sánchez, güey, ni modo. Aunque yo voy a ir con Rick, hasta el final, güey. Bueno, ahora sí, nos vemos, papus. Chao. Adiós.